announcements with you at the end of the service today. Compartiremos anuncios con ustedes Praise después del God. servicio. Thank you, worship team. Amen. Praise God. If we were to go back to the beginning of humanity before God created man, there's something I want you to see this morning. Si nosotros volviéramos al principio cuando Dios creó al hombre, yo quiero que veamos algo en esta mañana. Before God created man, he created a place called Eden. Antes que Dios creara al hombre, creó un lugar que se llamaba el Edén. The Hebrew word for Eden means presence. La palabra hebrea para Edén significa presencia. Or another term is spot, Otro término es lugar, open door, puerta abierta, delightful. deleitoso. And so we could look at Eden as a place on the earth Podemos ver a Edén como un lugar en la tierra where the presence of God donde la presencia de Dios was an open door to heaven, era una puerta abierta hacia el cielo and it was delightful. y era deleitoso. God's original plan was for man to live in this environment. El plan original de Dios para el hombre es que viviera en este medio ambiente. God is a God of order, Dios es un Dios de orden and it was part of his plan or order y era parte de su plan o su orden that man would live in this que place, el hombre viviera en este lugar, in his presence. en su presencia. So Adam had complete access to God. Así que Adán tenía acceso completo a Dios. He didn't have to pray, Lord, I need you, Él no tenía que orar, Señor, te necesito, because the Lord was already there, porque el Señor ya estaba ahí, walking with him, caminando con Él, talking with him. hablando con Él. God was in his midst. Dios estaba en medio de Él. But then Adam sinned. Pero entonces Adán pecó, He was disobedient to God. fue desobediente a Dios. And as a result of Y that, como resultado de eso, he backed away from God. se retrasó de Dios. You see, sin causes us to run from God, El pecado causa que nosotros huyamos de Dios, not to run to God. no que acerquemos a Dios. Because of shame or guilt, we don't want to be close to his presence because we might be afraid or we feel we are unwelcomed. Por causa de vergüenza o culpabilidad, nosotros no nos acercamos porque tenemos miedo o no vamos a ser bienvenidos. And I do want you to know this morning Yo quiero que sepamos en esta mañana that God is a holy God. que Dios es un Dios santo. He's a holy God. Él es un Dios santo. And if there is anything that we might feel as a result of sin, it's the fact that he is holy and I am unholy. Si es alguna cosa que nosotros sintamos por causa del pecado es el hecho de que Él es santo y yo no soy santo. So because of man's disobedience, Por causa de la desobediencia del hombre, he was cast out of this place. fue echado fuera de este lugar. It says in Genesis 3:23 and 24. Dice en Génesis capítulo 3, versículos 23 y 24. So the Lord God banished him from the Garden of Eden to work the ground from which he had been taken, and he drove the man out. He placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life. Entonces el Señor Jehová lo sacó del Edén, del jardín, y para el trabajo que había hecho en la tierra, en la cual había hecho. Entonces lo sacó al hombre y lo puso en este lugar del Edén, donde un querubín y una espada de fuego que rodeaba y guardaba el camino para el árbol de la vida. You see, it was God's plan that man would not know the difference between good and evil. Era el plan de Dios que el hombre no supiera la diferencia entre el bien y el mal. I only want you to know good. Solamente quiero que sepas lo bueno. I only want you to know my presence. Solamente que sepas mi presencia. I only want to have communion with you. Tengas comunión contigo. But now that you have sinned, Pero ahora que has pecado, you have knowledge tienes of conocimiento the difference between good and evil. de la diferencia entre el bien y el mal. And to emphasize that, Y para enfatizar eso, I'm going to drive you out of this place that is good, te voy a sacar fuera de este lugar que es bueno and you're not going to be able to come back. y no vas a poder volver. You see, there are decisions that we make in life, Hay decisiones que hacemos en la vida and then there are consequences to the decisions that we make. y después hay consecuencias de las decisiones que hacemos.
And if there's anything that the enemy wants us to do, it is not so much that we sin. Y hay alguna cosa que el enemigo quiere que hagamos, no es tanto que pequemos, It's that by a result of that sin that we lose our access to God. por causa del resultado del pecado, que nosotros perdamos nuestro acceso Because a of Dios. guilt or shame or whatever it might be. Por causa de culpabilidad o vergüenza o lo que sea. It's amazing how there are so many people that might think, well, I don't want to go to church because if I go there, I'm going to feel bad, or I don't want to expose myself to the presence of God because of how I am. Es asombroso de cuánta gente no quiere ir a la iglesia porque dicen, porque si voy a ese lugar, voy a sentirme culpable o voy a tener miedo porque como yo soy. Just stay with me this morning, amen. Solo sígame. I want to lead us somewhere today. Quiero dirigirnos a un lugar a esto. So now, at this point, man had restricted access to God. Ahora, para este punto, el hombre ya tenía acceso restringido. We a hear Dios. about Abraham, Hemos escuchado acerca de Abraham, who was the father of Israel, the father of the faith. quien era el padre de Israel, el padre de la fe. God spoke to him. Dios le habló a él. They had communication. Tenían comunicación. And then the prophets came, Entonces los profetas llegaron. and Moses came. Y Moisés vino. It says in Numbers chapter 12, verse 6, Dice en Números 12, versículo 6. the Lord says this, El Señor dice eso. listen to my words. When there is a prophet among you, I, the Lord, will reveal myself to them in visions, and I will speak to them in dreams. Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaré a sí mismo a él. Hablaré con él y hablaré cara a cara con él. Le hablaré en visiones y le hablaré en sueños. So now it was very different than what it was originated to be when Adam was in the garden. Ahora es muy diferente de que cuando apoyó a Adán en el Edén. Adam had full access to God. Adán tenía acceso completo a Dios. But now because of sin, Ahora por causa del pecado he was driven out of the garden. fue sacado fuera del Edén. But God now would just speak to certain people. Pero ahora Dios le hablaba solamente a ciertas personas. He would speak to Abraham, who he considered to be a friend of God. Le hablaba solamente a Abraham, que solo consideraba ser amigo de Dios. He would speak to the prophets. Le hablaba a los profetas. And the prophets would then say, thus saith the Lord. Los profetas después decían, así dice el Señor. The verse goes on in Numbers 12, 7 and 8. The Lord says, but this is not true of my servant Moses. He is faithful in all my house. With him, I'm going to speak face to face, and he's going to see the form of the Lord. Pero esto no es cierto de mi siervo Moisés. Él es fiel en toda mi casa y con él hablaré cara a cara, claramente y no en enigmas, y él verá la forma de Dios. So Moses had this special access to God. Así que Moisés tenía este acceso especial con He Dios. showed up in a burning bush. Se mostró una zarza que ardía. He would speak to him Le hablaba a él. and communicate with him. Se comunicaba con él. Because Moses was the man who was going to lead all the people of Israel to the place where God wanted them to be. Porque Moisés era el hombre que iba a dirigir todo Israel al lugar que Dios quería que fuera. So there was access to God, but it was limited. Había acceso a Dios, pero estaba limitado. Limited by just a few people. Limitado por solo unas cuantas personas. And then they built a portable tabernacle Después construyeron un tabernáculo portable, where they found themselves. donde se encontraban a sí mismos. God instructed them to build this tabernacle that it was like a tent, but it was symbolic of the presence of God. Dios les instruyó que edificara un tabernáculo que era como una tienda, que era símbolo de la presencia de Dios. And it is in this tabernacle Y era en este tabernáculo that I want there to be sacrifices yo quiero que hagan sacrificios of the animals. de los animales. And you would take the blood of those Y animals tomarán la sangre de esos animales, and they would pour them over the altar. lo derramaban sobre el altar. Why? ¿Por qué? For the forgiveness of their sins. Por el perdón de sus pecados. Because we have to understand a principle of God. Porque tenemos que entender el principio de Dios. That when someone Que sins, cuando alguien peca, someone has to pay. alguien tiene que pagar. It is a principle of God. Es un principio de Dios. I don't have vengeance in my heart, Yo no tengo venganza en mi corazón. but if somebody were to perhaps drive through an intersection full of alcohol and kill one of my loved ones, I would say that person needs to pay.
Si alguien manejaría bajo la influencia del alcohol en una intersección y le pagara a uno de mis seres queridos, yo diría obviamente esa persona tiene que pagar. It breaks my heart Quebra mi corazón to see the things that we see every day. de ver las cosas que vemos cada día. Right here on 19th Avenue, just Aquí a en la couple of weeks ago, 19 Avenida, hace there unas was a semanas, 12-year-old boy había un jovencito de 12 años who was riding his bicycle, manejando su bicicleta I think to football practice or baseball a practice, but práctica he's no just sé de riding qué his deporte, bike. pero estaba manejando su bicicleta. He's on the other side of Salt River, and there was a guy that was coming down 19th Avenue, 18-year-old, who was on drugs. Estaban solamente manejando al otro lado de la carretera y un joven de 18 años venía, 18 años bajo la influencia. In the middle of the afternoon, En medio de la tarde, and he hit a car, le pegó a un carro and that car y ese carro came out of its lane salió fuera de su fila and hit the 12-year-old boy. y le pegó al joven de 12 años. A driver from across the way saw that boy fly over the fence, and he died immediately, just a couple of weeks ago. Un conductor que estaba al otro lado vio que el jovencito voló y pegó a lo que era un borde. When we think of that, Cuando pensamos acerca de eso, we think to ourselves, pensamos a sí mismo, somebody has to pay. alguien tiene que pagar. Somebody has to pay for that wrong that was done. Alguien tiene que pagar por ese mal que se hizo. We understand that in our human nature. Nosotros entendemos eso en nuestra naturaleza humana. But where does that come from? Pero ¿de dónde viene eso? It comes from God. Viene de Dios. And so he would have the people perform these sacrifices, and rather than sacrificing people, he would accept the place of those animals as a sacrifice, because if somebody sins, somebody has to pay. Y por eso él instruyó que se sacrificaran animales y no seres humanos, porque cuando se sacrificaban animales, ellos tomaban el lugar, porque si alguien peca, alguien tiene que pagar. So look at Exodus chapter 29, verse 42. En Éxodo capítulo 29, versículo 42. It says that these burnt offerings are to be made each day from generation to generation. Offer them in the Lord's presence at the tabernacle entrance. There I will meet with you and speak with you. I will meet the people of Israel there in the place made holy by my glorious presence. Estas ofrendas quemadas cada día se presentarán de generación a generación. Ofrécelas en la presencia del Señor en el tabernáculo en la entrada. Y yo los veré ahí y hablaré contigo. Y yo veré a mi pueblo, a Israel, ahí en lugar que es santo por mi gloriosa presencia. So what do we see happening here? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo suceder aquí? God had them build this tabernacle Dios permitió que se edificara este tabernáculo that represented the presence of God. que representaba la presencia de Dios. And it was in this tabernacle Y estaba en este tabernáculo that many sacrifices would be done. que muchos sacrificios iban a hacer. And God would give the people limited access. Y Dios le daba a la gente acceso limitado. But he said, I'll meet you at the entrance of the door, Pero dijo, les veré a la entrada de la puerta and I'll talk to you there. y hablaré contigo ahí. Nobody could go in Nadie podía entrar to the place al lugar where God would dwell. donde Dios habitaba. It's almost as though somebody comes to your house Es casi como cuando alguien llega a tu casa and you don't let them in, y no los dejas entrar, but you talk to them at the door. pero les hablas a la puerta. I'll be courteous enough Tengo suficiente to ética talk to you here, de hablar contigo aquí, but I can't allow you to come into my pero no house. puedo permitir que entres a mi casa. And that's the way that God was. Y así es como era Dios. I am a holy God. Yo soy un Dios santo. And because you have sinned, Y por cuanto has pecado, there's a separation between you and hay me. una separación entre tú y yo. That was the problem. Ese era el problema. Man had become separated from God. El hombre se había separado de Dios. But this was never his plan from the Pero beginning. ese no era su plan desde el What principio. was his plan from the beginning? ¿Cuál era su plan desde el That they principio? would live in Eden in the presence of God forever. Que vivieran en el Edén en la presencia de Dios para siempre. But sin separates us from God Pero el pecado nos separa de Dios. because he is a holy God. Porque Él es un Dios santo. I'll meet you at the door. Te veré a la puerta. But then Solomon, once the people of Israel found themselves living in a land of their own, De Salomón, que encontró al pueblo de Israel viviendo en una tierra propia. God instructed Solomon, the son of David, to build a permanent temple.
Dios instruyó a Salomón, el hijo de David, que construyera un templo permanente. And it was the most beautiful temple anyone had ever seen. Y era el templo más hermoso que cualquier persona haya visto. Kings and queens from all over the world would come to see the temple that Solomon built. Reinos y reinas del alrededor del mundo vinieron a todo lado para venir a ver el templo que And Salomón construyó. inside this temple, Y dentro de este templo there was an area called the holy place había un lugar que se llamaba el lugar santo, where the priests would be able to come and perform sacrifices. donde el sacerdote llegaba y daba ahí sacrificios. But there was a large curtain Pero había una cortina, un velo, that separated the holy que place separaba el lugar santo from a place called the Holy of de un lugar que Holies. se llamaba lugar santísimo. And it was in the Holy of Y en el Holies lugar santísimo that the Ark of the Covenant was there. que estaba ahí el arca del pacto. And the tablets of stone that God wrote his commandments upon Y las were in tablas that Ark of the Covenant. Que los mandamientos de Dios estaban ahí dentro del arca del pacto. It had rings on it. Tenía anillos alrededor. Because in order to bring the Ark of the Covenant into the Holy of Holies, Porque para poder traer el arca del pacto dentro del lugar santísimo, it had to be carried by the priests. tenía que ser cargado por los sacerdotes. And the rings that were on this Ark of the Covenant, Y los anillos que estaban alrededor de este arca del pacto, they would put poles through those rings. ponían varas entre esos anillos. And on each side of those poles Y en cada lado de esas varas were the priests estaban los who would sacerdotes carry the Ark of the que Covenant. cargaban el arca del pacto. Nobody could touch it Nadie lo podía tocar because it represented the presence of God. porque representaba la presencia de God is Dios. a holy God. Dios es un Dios santo. And we must honor this God that is a holy Y tenemos que God. honrar a este Dios que es un Dios santo. If somebody perhaps tripped and touched this Ark of the Covenant, they would immediately die. Si alguien accidentalmente se caía y tocaba esta arca del pacto, inmediatamente moría. And then they put that Ark of the Covenant Entonces ponían el arca del pacto inside of the permanent temple. dentro del templo permanente. And Solomon prayed Y Salomón oró before anyone came antes que llegara alguien and used the temple. y usara el templo. Solomon prayed this to God. Salomón oró esto a He Dios. said, "Oh God, Oh Dios, when people are in need, cuando las personas están necesitadas, when their enemies come against them, cuando sus enemigos vengan contra ellos, when they find themselves in famines cuando se encuentren en hambre or disease o enfermedades or circumstances beyond their o control, circunstancias fuera de su control, oh God, I pray oh Dios, yo oro that when your people y pray cuando in tu this temple, pueblo ore en este templo, that you will hear from heaven que tú escuches desde el cielo and that you will answer their y que tú needs." respondas a sus necesidades. And then God filled that place with his glory. Después Dios llenó ese lugar con su gloria. The glory of God was so thick it was like a cloud inside the temple. La gloria de Dios era tan espesa que era como una nube dentro del templo. And God spoke Y Dios habló for the first time por primera vez to Solomon. a Salomón And he said y this, dijo esto: "If my people si mi pueblo, who are called by my name que son llamados por mi nombre, will humble themselves se humillaren and pray y oraren and seek my y face buscaren mi rostro and turn from their wicked y se ways, arrepintieran de sus malos caminos, then I will hear from heaven. entonces yo escucharé desde el I will cielo, forgive their sin perdonaré su pecado and I will heal their y land." sanaré su tierra. God confirmed to Solomon Dios confirmó a Salomón that I am a God, que yo soy un that if you Dios, call on my name, que si tú clamas a mi nombre, I will hear. yo escucharé. How many of you know this morning ¿Cuántos de ustedes saben esta that mañana when you call que on the cuando Lord, clamas al nombre del Señor, that he will hear? Él va a escuchar? But we've got to call on the Lord. Tenemos que llamar al nombre del Señor. We've got to come to the door. Tenemos que venir a la puerta And we've got to knock on the y door tenemos que tocar en la of puerta, God's throne el trono de Dios, and ask for our help in time of need. y Amen. pedirle auxilio en tiempo de nuestra necesidad. Once a year, Una vez al año, the high priest el sumo sacerdote would perform an annual sacrifice hacía un sacrificio anual on the Day of Atonement. en el día de la expiación. And it was the only day out of the year Y ese era el único día del that año not just an ordinary priest que no solamente cualquier But the high sacerdote priest ordinario, pero el sumo sacerdote would take this animal into the Holy of Holies llevaba este animal dentro del lugar santísimo to perform this sacrifice on behalf of all the sins of the people once a year.
para hacer este sacrificio para en parte para todo el pecado de todo el pueblo. They had to put a rope around his foot. Tenían que amarrar un lazo alrededor de su pie. Why? ¿Por qué? Because if that high priest had sinned at all during that year, as soon as he would step into the Holy of Holies, he would die immediately. Porque si ese sumo sacerdote hubiera pecado durante el año y entrara al lugar santísimo, él moriría instantáneamente. Nobody could go in to get him. Nadie podía ir a entrar a agarrarlo. They would have to pull him out with the Tenían rope. que jalarlo con el lazo. Because God is a holy God. Porque Dios es un Dios santo. How would you like to be the next guy up? ¿Cómo te gustaría ser la próxima del sumo Where's the next sacerdote que high le sigue? priest? ¿Dónde está el próximo sumo sacerdote? Okay, well, I guess Okay. it's my turn. Yo creo que es mi turno. And then they tie the rope around your Pues te foot. amarran el lazo alrededor de tu And pie you're about to step into y te vas the a entrar Holy of al lugar Holies, santísimo where God dwells. donde habita Dios. And if you had sinned, Y si hubieras pecado, that's your last breath. ese es tu último suspiro. Hope you've got your life insurance policies in order. Ojalá que tengan sus aseguranzas Amen. de vida preparadas. I hope your wishes have been written down on paper, Ojalá que todos sus deseos estén escritos en papel, because that's it. porque ahí acabó. As a matter of fact, I don't think high priests could qualify for life Es insurance. más, yo no creo que los sumos sacerdotes calificaban por esta aseguranza de vida. Exactly. They lived a dangerous life. Ellos vivieron una vida peligrosa. But the people on the outside could never know what was going on the inside. Pero el pueblo afuera nunca podría saber lo que estaba sucediendo por dentro. They only knew of what the high priest would do. Ellos solamente sabían lo que el sumo sacerdote hacía, But once a year, he was the only one that could enter in. pero una vez al año él era el único que podía entrar. They perhaps wondered, what is it like in there? Ellos tal vez posiblemente ponían a pensar, ¿cómo es allá adentro? What is his voice like? ¿Cómo es su voz? Does God have a visible form? ¿Tendrá Dios una forma visible? No one knew. Nadie sabía. It was only something that you could imagine Es algo solamente que uno se podía of imaginar what it would be like de cómo sería to be in the presence of the Most High God. de estar en la presencia del Dios Altísimo. Nobody knew. Nadie sabía. Although God's glory filled that temple, A pesar que la gloria de Dios llenaba ese templo, although prophets would hear the word of the Lord, a pesar que los profetas escucharan la palabra del Señor, although there were men that could communicate with God, a pesar que habían hombres que podían comunicarse con I want Dios, you to know that there was limited access y to the quiero que Lord. sepan que todavía había acceso limitado a Dios. And then Jesus came. Después vino Jesús. He came to this earth. Él vino a esta tierra. It says that he was the embodiment of God. Dice que él era a Dios encarnado. All of God Todo lo que es Dios was this man. estaba en este hombre. He was a man, Era un hombre, but he was also God, pero también era Dios. full of grace and truth. Lleno de gracia y verdad. And when he exposed his ministry at the age of 30 years old, Y cuando expuso su ministerio a la edad de 30 años, all of a sudden, de repente, he started stirring every heart. él comenzó a conmover todos los corazones. And people Y la gente had limited access to God tenía acceso limitado a Dios through Jesus a Christ. través de Jesucristo. Why do I say limited? ¿Por qué digo limitado? Because Jesus could not be anywhere but where he was at. Porque Jesús no podía estar en ningún otro lado más donde que él estaba. Because he was a man Porque él era un hombre, like you and I. como tú y yo. But he knew the thoughts of everyone. Aunque sabía los pensamientos de los He demás, had all the power of God. él tenía todo el poder de Dios. But as a man, Pero como if hombre, you wanted si Jesus, tú querías a Jesús, you needed to go to Jesus. tú tenías que ir a If Jesús. you wanted healing, Si tú querías you had sanidad, to touch the hem of his garment. tenías que tocar el borde de su manto. If you wanted him to heal you of your Si tú querías que blindness, y sanara tu ceguez, you had to cry out to God. tenías que clamar a Dios. Wherever the Lord was, Donde quiera que el Señor that's where estuviera, you had to go. ahí donde tú tenías que If you ir. were too short, Si eras muy corto, you had to climb up into a tenías tree que subirte a un árbol so that the Lord could see you. para que el Señor te pudiera ver. The only way that you could receive access to God is by finding where he La is. única manera que tú podías recibir acceso a Dios es encontrando donde Él Amen. estaba.
So once again, Una vez más, although he was here on this a earth, pesar que Él estaba aquí en la tierra, and although we celebrate his birth, y a pesar que celebramos su nacimiento, that is not the end of the story, ese no es el fin de la historia, because the work was not yet done. porque la obra todavía no se había hecho, It had just begun. apenas había comenzado. After 3 years of ministry, Después de 3 años de ministerio, the Lord began to tell his disciples, el Señor comenzó a decir a sus discípulos, this is what he said. eso es lo que dijo, Who do men say that I am? ¿quién dicen los hombres que yo soy? Well, some think that you are Elijah come back from the dead. Algunos piensan que tú eres Elías, vuelto a los muertos. Some think that you're a prophet. Unos creen que tú eres un profeta. Some don't know exactly who you are. Otros no saben exactamente quién eres tú. And then the Lord said Y this, después el Señor dijo esto, who do you say that I am? ¿y tú quién dices que yo soy? And Peter spoke up. Y Pedro habló, He says, you are the Christ, tú eres el Cristo, dijo, the Son of the living God. el Hijo del Dios viviente. And the Lord said back to Peter, Y el Señor le dijo a Pedro, he says, only my Father in heaven could have revealed this to you. solo mi Padre en el cielo pudo haberte revelado esto. And what you have Y said lo que tú has dicho is true. es cierto. And your name, Y tu nombre, which is Peter, que es Pedro, which means rock, que significa roca, upon the statement that you just made, sobre la declaración que tú acabas that de I am hacer, the Christ, que yo soy el the Cristo, Son of the living God, el Hijo de Dios I'm viviente, going to build my church on that statement. voy a edificar mi iglesia sobre esta That declaración. whoever El believes que cree that I am the Christ, que yo soy el the Cristo, Son of the living el Hijo de God, Dios viviente, that's what I build my church upon. es lo que yo edificaré mi Not iglesia. upon religion, No bajo not religión, upon favoritism of no men, bajo favoritismo del hombre, but by every person that believes por cada persona que that I am cree the Christ, que yo soy el the Cristo, Son of the living God. el Dios, el Hijo viviente. And so the Lord began to unfold a plan that none of them wanted to hear. Así que el Señor comenzó a desarrollar un plan que nadie quería escuchar. It was only after they believed in their heart that he was the Christ. No fue hasta después que creyeron en su corazón que Él era el Cristo. Nobody else may have believed it, Nadie más lo pudo haber but as creído, long as his disciples believed it, pero con tal que sus discípulos lo creyeran, it was time for him to die. era tiempo que Él muriera. You see, when you die, Cuando tú mueres, there's absolutely nothing more important than if you believe. no hay nada más importante más que tú creas. Bible says you brought nothing into this world, La Biblia dice que no traíste nada en este mundo and we're going to take nothing out of this world. y no vamos a sacar nada fuera del But there's mundo. only one thing that's going to be forever, Hay solo una sola cosa que será that para is our siempre faith y es nuestra in the fe, Lord Jesus nuestro Christ, Señor Jesucristo, that he is the Christ, que Él es el the Son Cristo, of the living God. el Hijo del Dios viviente. And Jesus said to these Y men, Jesús dijo a estos hombres, I'm going to die. voy a morir. You're going to die? ¿Vas a morir? Peter speaks up again. Pero dice una vez más, No one's going to take your life. nadie va a quitar tu I'm vida. going to stand right there and I'm going to help you. Yo voy a estar ahí y te voy a ayudar. And what did Jesus say? ¿Y qué le dijo Jesús? Get behind me, Satan. Apártate de mí, Satanás. You do not have the mind of God. No tienes la mente de Dios. And the Lord was telling Peter, if I don't die, then this work is not going to be complete. El Señor está diciendo a Pedro, si yo no Amen. muero, entonces esta obra no va a ser completa. What is God's objective for you and for me? ¿Cuál es el objetivo de Dios para ti y para mí? To have relationship with God. Que tengamos relación con Dios. And so Jesus Así que Jesús was sentenced to death. fue sentenciado a la muerte. And we don't have time to go into all the details of what happened when he was sentenced to death. Y no podemos entrar en detalle profunda de cómo sucedió cuando fue sentenciado a la muerte. Except I want you to remember Es this. más, que solamente quiero que se What recuerden did the esto. people have to do up until that point? ¿Qué es lo que la gente tenía que hacer a ese punto? An annual Un sacrifice sacrificio anual of an animal. de un animal. Why? ¿Por qué? Because if someone sins, Porque si alguien someone peca, has to pay. alguien tiene que pagar. And then on a daily Y basis, diariamente they would bring other sacrifices. traían otros And sacrificios. the Lord would meet them at the door. Y el Señor los miraba a la puerta And he would speak to them. y hablaba con But ellos. nobody could come in Pero nadie podía entrar to the Holy of al lugar Holies. santísimo. But now Jesus Christ Pero ahora Jesucristo is sentenced to death. fue sentenciado a la muerte.
like a lamb como un cordero being led to the slaughter. llevado al matadero. He says, I'm going to lay down my Él life dice, yo voy a dar mi propia as the vida Lamb of God como el cordero de for all Dios of humanity. por toda la humanidad. Not to have to do this every year, No para hacer esto año tras but I'm año, going to die for all of the sins of pero yo morí humanity por todos los pecados de la humanidad once and for all. una y por And it will toda never have vez. to be done Y again. nunca más tendrá que hacerse Once otra and vez. for all. Una y una sola vez por I siempre. am the Lamb of God. Yo soy el What cordero was de it Dios. like when John the Baptist saw him for the first ¿Cómo time? fue cuando Juan Bautista lo vio por primera vez? When Jesus inaugurated his ministry, Cuando Jesús inauguró su ministerio. what did John the Baptist say? ¿Qué dijo Juan el Bautista? Behold, He aquí, the dice, Lamb of God el Cordero who de takes Dios away the sins of the que world. quita el pecado del He mundo. declared it from the very Lo beginning declaró desde el that principio this man was born to que die. este hombre nació para morir. And so now Jesus, Y ahora Jesús, they just didn't kill him. sencillamente no lo mataron, They crucified him. lo crucificaron, They beat him. lo bofetearon, They put a crown of thorns on his head. pusieron una corona de espinos They en su cabeza, slapped him. lo bofeteaban una They vez más, mocked him. se burlaron de él, They scourged him with whips. lo latigaron. Why did all of this happen? ¿Por qué sucedió I'll todo tell esto? you why. Digo, ¿por qué? Because when somebody Porque sins, cuando alguien peca, somebody has to pay. alguien tiene que pagar. And what God was Y doing lo que Dios estaba haciendo was this. es esto. God so loved the world Dios amó tanto al mundo, that he gave Él dio his only begotten su son. Hijo unigénito. He gave us his son Nos dio a su Hijo to be sacrificed para ser for sacrificado our sins por nuestros pecados. because he loves us that much. Porque nos ama tanto. But because you have sinned, Pero porque tú has pecado, because I have failed God, porque yo he fallado a Dios, because I'm going to fail God, porque yo voy a fallar a Dios, somebody has to pay. alguien tiene que pagar. And Jesus paid it with every beating that he took, Y Jesús pagó con cada bofetada que él every recibió, scourging that he received, cada latigazo que él recibió, every slap that he received, cada cachetada que él recibió. when they pierced his side Cuando penetraron and they drove the Su lado. nails into his y hands pusieron los clavos a sus and manos into his feet, y en sus pies, it was because somebody has to pay for all of the sins of humanity. fue porque alguien tenía que pagar por todos los pecados de la humanidad. An animal would suffice up to that point. Un animal era lo suficiente hasta ese But punto. if this is going to be for humanity, Si esto va a ser para la if humanidad, this is going to be forever, si esto va a ser para it's going siempre, to have to be a man. va a tener que ser un hombre. It's going to have to be a man. Va a tener que ser un hombre. And Jesus, Y Jesús he didn't resist the cross. no resistió la Isn't it cruz. amazing, church? ¿Qué no es asombroso, He iglesia? didn't fight for his life. Él no luchó por su As propia a matter vida. of fact, Es más, when these men were up on their crosses, cuando estos otros hombres estaban en las cruces, there was 3 of them. habían 3. Jesus was there between 2 thieves Jesús estaba entre los 2 ladrones, who were dying because they had sinned porque iban a morir and porque they had ellos pecaron stolen from people. y habían robado a la gente. But Jesus didn't do Pero anything Jesús no hizo nada, except to bring us life. excepto solamente traernos vida. But he was accused of trying to be a king, Pero fue acusado de tratar de ser un rey, that they didn't believe he was a king. porque no creían que era un rey. But he embraced the cross. Pero él tomó la Nobody cruz. takes my life. Nadie That's quita what mi the vida. Lord said. Eso es lo que el Señor dijo. Nobody takes my Nadie life, quita mi but vida, I lay it down. pero yo la doy. I could have called 10,000 angels, Pude haber llamado 10,000 And they could have ángeles rescued me y me from this pueden haber death. rescatado de esta muerte. but this is not about me. Pero no se trata de mí, This is about you. se trata de ti. And they came to those 3 men on the cross. Y vieron a esos 3 hombres en la cruz. They saw the first one Vieron el primero, that was fighting death, que estaba luchando la muerte, lifting himself up tratando de levantarse a sí with mismo his legs con sus piernas so that he could breathe, para que él pudiera respirar. and then he would release Y himself, después se soltaba a sí mismo. and his lungs would collapse. Y sus pulmones se But caían. then he would lift himself up, Y después se levantaba una vez más. and he would Y breathe, respiraba y respiraba. and he would let himself Y se down. dejaba ir otra vez. So what did they do to that man? Entonces, ¿qué hicieron a ese hombre? They broke his legs Quebraron sus piernas so that he couldn't do it anymore. para que ya no lo pudiera They hacer. went to the other thief. Fueron al segundo ladrón. He was doing the same thing, Estaba haciendo de lo mismo and they broke his y legs. quebraron sus piernas.
But they came to Pero Jesus vinieron a Jesús and he had already died. y había muerto ya. Not because he wasn't strong, No porque no era fuerte, not because he couldn't lift himself, no porque no podía levantarse, but because he embraced the death porque Él tomó For la you muerte, no negó. and for me. Por ti y por It mí. was love Era amor that kept him on the que lo cross. mantuvo en esa cruz. But not only that, Pero no solamente this eso, was scripture fulfilled ese se cumplió en las escrituras. because he had to be a perfect lamb. Tenía que ser un cordero perfecto. Any lamb that they would slay on the Day of Atonement in the Holy of Holies had to be a lamb without blemish. Cualquier animal, cordero que sacrifican al día de la expiación tenía que ser perfecto, sin So mancha. if they would have broke the legs of Jesus, Entonces, si le hubieran quebrado las piernas a he would Jesús, no longer have been a perfect lamb. entonces ya no hubiera sido un cordero But perfecto. not one of his bones were Pero broken. ninguno de sus huesos estaba In the quebrado. name of Jesus. En el nombre de Jesús. He was the perfect Lamb of God. Era el cordero And perfecto de so what Dios. happened, church? Entonces, ¿qué pasó, iglesia? He died. Murió. And his blood Y su sangre was poured over fue derramada. the altar of God, El altar de Dios, symbolically, simbólicamente, there in the Holy of ahí en el lugar Holies. santísimo. And I want you to look with me in Matthew chapter 27 this morning. Yo quiero que vean que en Mateos capítulo Brother, if you 27, could come to the piano as we close. Matthew chapter 27 Mateos capítulo 27, in verse 50. versículo 50. As Jesus was approaching his death, Lo que Jesús estaba cercano a su muerte. there were different things that he said. Hay diferentes cosas que él dijo. Father, forgive them. Padre, perdónalos. I'm thirsty. Tengo sed. Oh my God, why have you forsaken me? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? He said to John the disciple, take care of my mom Dijo because I'm Juan- not going to be here anymore. Dijo a Juan el discípulo, cuida de mi madre porque ya no voy a estar aquí. He was dying. Estaba muriéndose. And then Y después he cried out with a loud voice in verse 50. exclamó el versículo 50 con una He voz said alta. these words, Él dijo estas palabras. it is finished. Se acabó. And he gave up his spirit. Y dio su espíritu. I don't know if you know this or not, Yo no sé si ustedes saben esto o no. but Pastor Burke is a firm believer of something. El pastor Burke es un firme creyente en algo. That when you come, if you have all of your mental Si tú capacities, tienes toda tu capacidad mental, although you may be unconscious, aunque no estés consciente, you probably will be able to hear tal vez puedas escuchar and understand, y entender but you're barely holding on. que apenas te estás sosteniendo. But I believe, Pastor Burke believes this, Pastor Burke cree esto, yo creo esto. that in most cases, En muchos casos you're going to have control vas a tener control of when you die. de cuando tú te mueres. That you'll be able, Tú podrás, perhaps when your family is all around you, posiblemente cuando toda tu familia te esté rodeando, to breathe your last breath. será tu último suspiro. That's it. Se acabó, You're done. se terminó. And Jesus breathed his last breath. Y Jesús dio su último suspiro. He gave up his spirit. Él dio su Gave espíritu. up Dio his spirit. su espíritu. The devil didn't take it. El diablo no se la quitó. He gave up his spirit. Él dio su espíritu. And there's going to come a time Y vendrá un tiempo that perhaps Burke can't live anymore. And I'm donde done. porque ya no puede vivir. Entonces ya And perhaps I terminé. just want to hear the voice of my loved ones. Posiblemente quiero escuchar la voz de mis seres queridos. I just want to know that they're going to be okay. Solo quiero saber que van a estar bien. And I believe that I'll be able to just Y yo creo que yo solamente voy a poder breathe my last. dar mi último suspiro. I'm done. My Acabé. body can't take anymore. El cuerpo ya no puede tener más. But in that moment, Pero en ese momento, the blood of la Jesus sangre de Jesús covered the altar of God cubrió el altar de Dios, in the Holy of el Holies. lugar santísimo. And it says in the next Y verse, dice en el próximo versículo, at that moment, en ese momento, remember the word moment? recuerden esa palabra What momento. does the word moment ¿Qué significa mean? momento? Like Eden. Como Edén. Oh,
o un lugar that's delightful, que es an deleitoso, open door. una puerta abierta. At that moment, En ese the momento, curtain of the temple el velo de ese that templo separated the holy que place separaba el lugar from santo the holy of holies, del lugar santísimo where God donde dwells, Dios habita, it was torn from the top down to the fue bottom. roto desde arriba para abajo. All of the sudden, De repente, the curtain was ripped in half, el velo fue roto en dos and the partes earth shook. y la tierra tembló. Amen. Amén. Because now, Porque ahora, what Adam lost, lo que Adán perdió, now ahora the second Adam el segundo has Adán won ha ganado and given us full y access nos ha dado to the acceso throne of completo God's grace. al trono de la gracia de Dios. Everything that we have lost, Todo lo que hemos perdido, now I can come, ahora puedo venir, not through a priest, no a través de un sacerdote, not through a ritual, no por un rito, not through a sacrifice, no por un because sacrificio, Jesus already porque performed Jesús the ya sacrifice, hizo el and sacrificio His blood y su gives sangre me access me da to the acceso throne of God's al trono de la grace, gracia de Dios, that I can come and ask que Him puedo venir y a pedirle a whatever Él I need. lo que yo If I'm necesite. sick, Si estoy enfermo, I come to the throne of yo vengo al grace. trono de gracia. If I'm in sin, Si estoy en pecado, I come to the yo vengo throne al of trono de la grace. gracia. Oh, this is the message of the Ese es church. el mensaje de la iglesia. The message of the El church mensaje de la iglesia should not be no debe de ser because you've sinned, porque has you're pecado, not welcome here. no estás bienvenido, Because you've done this, porque has hecho or esto you've done that. y haces lo otro. You need to get your life in Tienes que order poner tu vida en orden before you come into the antes que presence vengas of a la God. presencia de Dios. Oh, come on, give me a No. pastor. That is one of the worst philosophies that the church has Una given. de las peores filosofías que la iglesia ha dado. And if I've said it, Y si or yo le he if you've dicho, said it, o tú lo has dicho, you've done more damage to the body of Christ and to humanity than anybody else. entonces le has hecho más daño al cuerpo de Cristo y a la humanidad que cualquier otra persona. You need to get your life together Tienes que ordenar tu vida before you come into the presence of God. de venir antes de venir a la presencia de Dios. Well, that's like taking your hand and slapping Christ. Eso es como tomar tu mano y darle una cachetada a Cristo por lo que tú It hiciste. was not enough. No fue suficiente. But the Bible Pero says, la Biblia dice, come, ven, all of you todos that ustedes are weary and heavy que están burdened, cargados y cansados, come vengan to my throne of grace. a mi trono de gracia. Put Hebrews chapter 4 verse 16 up there if you would, brothers. Hebreos capítulo 4 Amen. versículo 16. Because now it's no longer hearing my voice through a prophet. Porque ahora ya no se trata de ir a escuchar la voz a través de un Now profeta. I'm not looking for a Moses. Yo no estoy buscando un You know what's Moisés. amazing, Pastor Eric? ¿Sabe qué es There's asombroso? some modern day preachers today Hay predicadores that think modernos they're like Moses, que piensan que son como thinking Moisés. that they're the only ones that hear the voice of God. Piensan que ellos son los únicos que Oh, escuchan la voz de come Dios. over here O vengan so that I aquí can touch you. para que yo te pueda tocar. Excuse me? Disculpa, Excuse me. disculpa. Me touch you and Yo all te toco a it's all ti. going to go away? ¿Y todo se va a ir? No, if I No. touch you, Si yo te toco, I'm doing it in the name of te refiero Jesus. en el nombre de Jesús. That the one who's going to touch you Que el que te va a is tocar going to be the Lord va a himself. ser el Señor It's mismo. not going to be me. No va a ser yo. It's going to be the hand of God. Va a ser la mano de And Dios. this is just a point of Y contact. esto es un punto de contacto. But everybody Pero has todos access to the throne tienen of grace. acceso al trono de gracia. It says, let us then Entonces todos approach God's throne of grace acerquemos al trono de la gracia de with Dios confidence, con confianza so that we may receive mercy para que recibamos and misericordia find grace y encontremos to gracia help us in our time of para need. ayudarnos en tiempos de necesidad. Amen. Yes, let's give the Lord a hand of praise. Un aplauso, alabanza al Señor. Let me end by telling you this morning. Termino por decirles eso esta mañana. And as I told the first service, Como dije en el primer servicio, this is Pastor Burke's mat. ese es el Amen. la alfombra del pastor Burke. The Lord told the paralytic, pick up your mat. El Señor le dijo al paralítico, recoge tu And I want you to recamo. hit a few people on the way out, Yo quiero que le pegues a unas cuantas personas afuera cuando just to salgas, let them know para que dejes saber, this is my testimony, este es mi testimonio, that I was lame, que yo estaba and I could not paralítico walk. y no podía caminar. But now I'm walking, Pero ahora estoy caminando. and I'm not going to sleep on this mat again. Ya no voy a dormir en esto una vez más. Smells pretty bad, doesn't it? Quiere, Amen. ¿verdad? I want you to know, Yo quiero que sepan my mat smells pretty bad. que mi alfombra huele muy mal. But it was 37 years ago at this time, right now,
Fue hace 37 años, exactamente en este momento ahorita, that I was 19 years old que sitting in tenía jail. 19 años sentado en la cárcel. And some difficult days had passed A unos días difíciles habían pasado, because I had already been in jail for over a month, porque yo estaba en la cárcel sobre un a month mes, and a half. más de un mes y medio. But a few weeks ago, Por unas cuantas it was semanas a really hard day. fue un día muy difícil realmente. It was Thanksgiving, Fui al día de Acción de Gracias and all my family was getting together, y toda mi familia estaba reuniendo and they decided to go see Burke in jail that y day. decidieron todos ir a ver a Brooke en la cárcel. So one after another, Uno tras el otro they came. llegaron My cousins, mis primos, my uncles, mis tíos, some of my aunts. algunas de mis tías. And I just sat there behind that plexiglass with the phone in my hand, Me just quedé ahí detrás de ese vidrio having them con come el and teléfono say en hi, mano. Burke. Y decirle, hola, How you doing? ¿cómo estás? We love you. Te amamos. I said, don't let grandma come. Les dije, no dejen a la que la abuela I don't venga. want grandma to come Yo no quiero que la abuela venga, because I don't want her to see me like porque this. no quiero que me vea They así. said, okay, we won't Ok, have no grandma le come. vamos a hacer que ella venga. But I sat there Pero me senté ahí and I felt like this is my family, y dije, esta es mi familia, Christian family, familia cristiana, missionaries, misioneros, pastors, pastores. and I'm sitting in jail. Yo sentado en la cárcel. And I was afraid Yo tenía miedo. of what my future looked like. Cómo si futuro se miraría. I didn't know what the judge was going to do. Yo no sabía lo que el juez iba a hacer. And I remember one day, Yo me recuerdo un it was día, around this time. fue alrededor de What's ese mismo today? tiempo, December what? que es hoy, diciembre, 12th? el 12 de diciembre. On December 15th is when the judge sentenced me to Bible school. Cuando el 15 de diciembre es cuando el juez me sentenció a la escuela bíblica. But days leading up to what was going to happen, Los días que estaban llegando hasta lo que I'm iba a up suceder. on the top bunk. Yo estaba en el banco de arriba. Nobody was in the cell. Nadie estaba en la célula conmigo. And I was reading that Bible that my uncle had given to Y me. estaba leyendo la Biblia que mi tío me había dado. And I came to Psalm 34:4. Llegué al Salmos 34, versículo 4. And it said, for I cried out to the Lord. Dije, clamé al Señor. And I was crying. Y estaba llorando. And I was like, Estaba con, I'm crying. estoy llorando. And it says, and he heard me. Y me escuchó. And the Lord was telling me, El Señor me estaba diciendo, I hear you. escucho. And then it says, and he delivered me from all my fears. Y pues dijo, me libró de todos mis temores. And as soon as I read Y that, el mismo momento que leí eso, weight came off of me. un peso fue quitado de mí. It literally felt like weights came right off of me. Literalmente como que pesas fueron quitadas de And mí. they were the weight of fear. El peso del I temor. didn't know how to define it at that time. Yo no sabía cómo definirlo en ese momento. I didn't know anything about the Bible. Yo no sabía nada I was acerca just de la barely Biblia. reading the Bible. Apenas estaba leyendo la But Biblia. where was I really? ¿Pero dónde estaba yo realmente? You know where I was really? ¿Sabes dónde estaba realmente yo? I was a young man Yo era un joven, who needed grace, necesitaba gracia, and I needed help necesitaba ayuda. in my time of En need. mi tiempo de necesidad, And I was coming yo estaba viniendo before the Lord, ante el Señor. because that's what I learned growing up in Es lo que church. aprendí yo You come to the en la altar. iglesia. Y tú viniendo Come al to altar, the Lord. viene al I Señor. remember deacons laying their hands on my shoulders as a Recuerdo young que boy. diáconos me ponían las manos sobre mí Praying como over joven, me. orando sobre mí. And I could remember being in the presence of Y God me recuerdo estar en la presencia de in Dios church. en la So iglesia. I knew Así que yo I sabía, need to come to the throne of ahorita llegaba al grace. trono de la gracia. And all of a sudden, Y de that repente, weight came off of me, ese peso fue quitado de mí. and I had no fear. Y no tenía temor. I had no fear. No tenía So temor. I want you to know Así today, yo quiero que sepan hoy, I don't want you to misinterpret my yo no confidence, quiero que malinterpreten mi confianza. because it's not self-confidence Porque no es and it's autoconfianza. not pride. Y no es But I'm going orgullo. to tell you there's one thing that I do have. Le debo decir que algo sí I tengo. have confidence in my Father that whatever I need, He's going to take care of me. Tengo confianza en mi And I Padre que don't lo que yo live in necesite, fear. Él me va a cuidar de Ask mí. my wife, do I have fear? Yo no tengo temor. Is Pregúntale a mi it esposa. because I'm proud?
existirá porque soy Is it orgulloso. because I think I'm all that? Porque creo que yo soy todo eso, no. But I don't live in fear. Yo no vivo en I don't temor. talk about fear. Yo no hablo acerca de I don't temor. ever experience fear No experimento because temor of the Lord's presence por la presencia del that Señor delivered me from que my liberó fear. de mis temores 37 years ago. hace 37 Now años. I walk high. Ahora camino, I walk with my head ahora up. camino con mi cabeza I hacia walk arriba, knowing that the sabiendo Lord is with me. que el Señor está conmigo. And Lord, forgive me if sometimes I get a little bit of swag. Y Amen. el Señor, perdóname que a veces tengo un Forgive poquito de me, baile. Lord. The Lord says, it wasn't you, Bert. Don't quit El acting Señor like me dice, that. deja de Lord." actuar así, Señor. Amen. I'll just walk normal, but I Voy a want to caminar, lean. pero quiero I want to bailar. lean a little bit. Quiero And the caminar un Lord poquito. says, you don't have to lean because then that brings attention to you. El Let Señor me dice, do no, the no hagas leaning. eso porque no Amen. trae atención. Yo Okay, me Lord, inclino. I'm sorry, Lord. Perdóname, Señor, dice. Forgive me, Lord. That's my flesh. Perdóname, Señor, en mi Oh, carne. my God, my God, my God. Pero Dios mío, He's so good Él es tan bueno because of what Jesus did por for lo que us. Jesús hizo por nosotros. And so I want you to know, Susana, Quiero que sepas, hermana Susana, Brother Richard, I want Hermano you Richard. to know, Brother Emilio, Juan Emilio, when your body is stricken with shingles, cuando tu cuerpo te está sintiendo el dolor, eso, call on the name of the Lord. clama el nombre del Señor. Brother Christian, Hermano Cristian, call on the name of the llama el nombre Lord. del Señor. If you're driving your car down the road, Estás manejando una carretera, if you're sitting at your cubicle at si work, estás ahí en tu caja, en el wherever trabajo, you are, donde Alicia, quiera que estás, and all of a sudden, de the repente Lord's presence shows la up. presencia del Señor se muestra. It's because He's saying, I Es want porque to está talk to diciendo, you. es porque quiero hablar I contigo. want to spend some time with you Quiero right pasar now. tiempo contigo ahorita. There's some things that we need to talk about. Hay algunas cosas que tenemos que hablar. And you don't deserve it. Tú no lo mereces. And all of a sudden the Lord De shows repente el up. Señor se muestra The throne of el grace. trono de gracia. So this morning, Así que esta mañana, as we en close, lo que clausuramos, whatever you need. lo que tú necesites. That's why Pastor Burke has had altar calls in this church for 15 years. Por eso es que el Pastor Brock ha tenido llamados al altar por It's 15 not años. because they taught us that in Bible school, No es brother, porque no nos enseñaron eso en la escuela bíblica, but it's because pero es it porque is symbolic es simbólico of me coming de yo viniendo to the throne of al grace trono de and gracia asking for help y pidiendo in auxilio, time of need. ayuda en tiempo de I saw necesidad. Genesis at the altar a few weeks ago, Ya, al Génesis en el altar hace unas cuantas semanas, crying out to God. llorando, And then clamando the a next Dios. conversation I heard Y from después la you, próxima conversación que escuché de ella, Pastor, I got a job Pastor recibió un trabajo and I got a scholarship to y ASU. después una beca para ASU también. God is blessing me. Dios me está bendiciendo. And what did I tell you, Mija? ¿Y qué es lo que te dije? I said, Mija, call out to the Dije, Lord. clama al Señor, le Give dije, him everything. dale todo. Because your parents can't afford to send you to ASU. Porque tus padres no pueden pagar para que vayas a But ASU. your Father in Pero heaven tu Padre is celestial going to provide everything va a that you proveer todo lo que need. tú necesites, More than what you could think or más de lo imagine. que tú puedas pensar o Amen. imaginar. God can do it. Puede God hacer. can do it. Dios lo puede Amen. hacer. God can do it. Dios lo puede hacer. He can do it. Él lo puede But hacer. we've got to call out to Pero the tenemos que Lord. clamar al Señor. Let's pray. Oremos. Father, in the name of Padre, en el nombre de Jesus. Jesús. Lord, we understand this morning Señor, entendemos esta mañana that you are Emmanuel, que tú eres Emmanuel, God with us. Dios con nosotros. But oh Lord, there was a perfect plan Pero Señor, había un plan perfecto that led up to your death. que llevó hasta tu muerte. And that death Y esa muerte tore the curtain in two. rompió el velo en dos. So now, each and every one of us, Ahora cada uno de nosotros, because of the sacrifice of Jesus, Lord, this morning, I can walk right past the guardian angels. por sacrificio de eso, esta mañana puedo caminar los ángeles I guardianes. can walk right past the 12 Puedo disciples. caminar pasando los 12 I discípulos, can walk right past the 24 elders. pasando los cuatro I ancianos, can walk right past all the 12 tribes of Israel. pasando los 12 tribus de Israel, Past the cherubim, por el past the querubín, seraphim, por el serafín, past all the pasando angels. todos los ángeles, And I can come directly to y your puedo throne ir of directamente a tu grace, trono de gracia, into the presence of a la God, presencia de Dios, and receive